Patria point of view. I will go tomorrow morning to the Ayuntamiento to write a message to this man. Oh my God, you're overreacting. Calm down. I'm overreacting? No, I'm just reacting how every woman needs to react in this case. Come on, I know this is work, so I know that you're overreacting. You know what I mean? I understand this from a man. I will never understand this from a lady. Sí, llegamos bien. Estamos haciendo limpieza de casa. Oye, ¿por qué no la hicieron un poquito antes, eh? Ya. Vale. Oye, una cosita. ¿Dónde está el router? No. Joder. Se van a enfadar, ¿eh? Ya. Sí, claro, pueden leer los periódicos. No, mañana vamos a ir a la fábrica. Vamos a empezar con unos ejercicios de calentamiento y una discusión antes de todo, sí. No, al final no me dieron la subvención. Vamos a tener que sacar todo con lo que tenemos. Ya ves, la última vez en Larissa salió bien, ¿no? Sí. Ah, venga. Claro, no te preocupes, lo vamos a hacer. Un besito. Chao, chao. Sergio, ¿Qué? Sergio, stop. Me va a reventar la cabeza, te juro. ¡Ay, qué Tengo mal de asco! testa. Sí, yo también. ¿Para qué trajiste tanta cerveza? Tanto, muy. Ah, Ok, de fu. ay, Fumar. no fumes, qué asco. Te va a dar cáncer por estar tonto. Vamos. Stiamo Sí, a fare vamos, qui. ¿a quién se le ocurrió esto? A ti. Che Magda è una fascista. Sí, pero che tú ci fa dijiste, cosas. estoy de acuerdo. Mira, vámonos. Io antes de que d'accordo. regresen. Ma che dici? ¿Cómo que qué? Sí, tú dijiste. No, sí, io ero al bar, importante, ma- Yo me voy. Aspetta, Sergio. Iván, Sergio, ¿a dónde van, chicos? Tenemos que hacer ejercicio. Pues la idea es poder demostrar que primeramente es posible una organización diferente para llegar a un resultado que en este caso es un proyecto documental. Nos hemos propuesto, somos bastante amigos, compartimos ideas y vemos el mundo de una manera que muchas veces no es parecida a la que nos han transmitido desde la infancia. Tenemos muchas cuestiones a la forma de realizar las cosas y con este proyecto hemos querido demostrar o al menos tratar de lograr un objetivo concreto realizado por otra vía que tiene que ver con la ética y con la coherencia entre lo que pensamos y entre cómo se desarrollan las cosas. Es decir, tenemos una pregunta que queremos investigar, que queremos saber qué es lo que está pasando para mostrarlo a las demás personas, pero esto siempre tiene que ser coherente con nuestra ideología, ¿no? Yo creo que somos personas afortunadas en la época, en el espacio en el que estamos viviendo, porque tenemos muchas herramientas para darnos cuenta de quiénes somos, de autoidentificarnos y también de comprender lo que no va bien, aceptarlo y tratar de transformarlo. Entonces esta es la idea. ¿En qué año dices que fue construida la fábrica? Nel 1894, se non sbaglio.
Sí, y a partir de ahí construyeron el resto del pueblo. Me parece que primero llegó la fábrica y después construyeron casas, iglesia, escuela, hospital y todo para los trabajadores. La fábrica, o sea, el dueño de la fábrica era dueño de todo entonces. Sì. De la escuela de niños, niñas, l'ospedale, infermeria, Sí. casas incluso. Ed erano scozzesi, se non sbaglio, Sì. è vero? Sì. C'erano all'incirca 1000 abitanti qua, Sì, ora ce saranno 400. anche meno, sì. Sí, pero eso quiere decir que deslocalizaron primeramente de Escocia para venir a construir aquí la fábrica y ahora nos encontramos con que también han cerrado porque se la llevan a Asia. Mm. Sì. Comunque, sì, la delocalizzarono appunto perché la manodopera qua costava meno, gli stipendi erano più bassi e quindi Igual que ahora. conveniva a loro spostarsi. Anche se venivano pagati i lavoratori meglio che nei villaggi vicini, i lavoratori di qui. Però comunque era vantaggioso perché era comunque meno che in Scozia, no? Sì, Poi comunque certo. tipico del capitalismo creare degli adepti per non far e far star bene qualcuno, per non Sì. per non far ribellare le persone, no? Quindi non aveva mai bisogno di uscire fuori dal villaggio. No. Era praticamente un'isola. Ujú. Ma non c'era una vera scelta, comunque era già deciso cosa ogni persona doveva fare, il suo ruolo. Andava a scuola e poi faceva quello. La scelta in teoria c'era, ma poi nella pratica Sì, non esisteva, era obbligata. la scelta più che obbligata era pilotata, Sì. era guidata. Era una especie de burbuja. Incluso los regalos de Navidad Sì, los traían. sì, 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 Che sì. Y ansia. claro, alrededor era todo guerra y aquí no. Sí, eso es muy interesante. Parece ser que aquí no bombardearon y no se sufrió el hambre, precisamente porque tenían la bandera escocesa. Sì, sì. Quasi quasi me lo mettono in un testa di bandiera. Così non mi bombarda. Bueno, si tú quieres, póntela donde quieras. So this is the theater. And what do you think? Non sembra tanto attivo, no? No, per niente. Seems abandoned. Do you think that people want to save this place? Bueno, eso no es importante, solo es nuestro punto de partida, ¿eh? Recuerden que venimos a hablar de la crisis. Are they showing anything soon? Next Sunday. Waiting for Godot. Waiting for Godot. Aspettando Godot. Sì, ma non ci viene nessuno a vederlo. I have an idea. We come see the play and take some shots about the play, the audience, the actors, I don't know, take some interviews. I punti Let's go now. fondamentali, Sofia! i punti fondamentali da cambiare sono anche facili. Ce l'ho abbastanza chiari quali sono i punti da cancellare, i punti della società che non vanno. E sono fatto anche aveva già capito molto bene, penso, lo scrive nel Capitale, nel manifesto Marx, che comunque il capitalismo e queste crisi economiche dovute al capitalismo sono crisi intrinseche a questo sistema stesso e sono dovute alla sovrapproduzione dei beni. Quindi una cosa assurda che Marx diceva che porterà alla distruzione della borghesia automaticamente. Ma io penso proprio che bisogna pensare che è inumano, cioè è impensabile, e su questo è il punto su cui io penso che bisogna, come si dice, voglio dire lavorare, perché bisogna cercare di concentrarci di più che al pensiero di quello che vogliamo, perché noi possiamo sapere benissimo quello che non vogliamo, quello che non vogliamo è il capitalismo, le sue crisi, e quindi è tutto quello che ne è la base, cioè i soldi, le banche.
il lavoro come pensato ora, il lavoro oppressivo che ti porta a odiare quello che fai. Oh, una mano? Dame. Gracias. Anita. Hey, Anna. Esteban. Nice to see you. Nice to see you. How are you? Fine, thank you. Fine? Yeah? I can stay for a long time. You have the money? The money? Yeah, Oh. for the gas, you know. Do you have the tickets? You didn't tell me nothing about the tickets. But you didn't tell me that you want to be paid. Yeah, Anna, but you know, I've been driving all day for you. Yeah, I think it's normally. yeah, that's right, but it's very difficult for me to pay you without the tickets. I'm really sorry, but I will find a solution. I will give you some extra money when we have the next project. Is it okay for you? Ok. Păi trebuie să distingi foarte bine lucrurile. Da, suntem prieteni, dar când lucrăm. Și dacă toți avem același scop, filmul în cazul de față, dacă avem un scop, trebuie să ne ținem de el, nu? Ne distrăm după, ne relaxăm după, bine, relaxat trebuie să fim oricum. Dar cred că este foarte important să știi exact ce vrei și să știi exact ce vrei, de fapt. Și dacă echipa vrea același lucru, prietenii mei vor același lucru, atunci luptăm în sensul ăsta. Dacă nu, rămânem prieteni foarte bine, dar lucrăm cu altcineva. Cred că e foarte grea întrebarea. Pentru că am foarte mulți prieteni, dar suntem prieteni până în momentul în care lucrăm. Când lucrăm e muncă. Ne concentrăm, ne focusăm pe ceea ce avem de făcut. După aceea putem să facem, nu știu, putem să vorbim, să râdem, să glumim. Dar 5 minute înainte de filmare sau 10, fiecare știe exact ce are de făcut. Atâta timp când nu confunzi lucrurile, nu cred că e o problemă. Chiar nu cred. Confiamos en una manera más horizontal de hacer las cosas. Esta hegemonía de uno que dirige y nadie sale de esos parámetros no nos gusta. Entonces hemos tratado de que cada quien pone sus herramientas, sus facilidades, sus habilidades con responsabilidad hacia un proyecto conjunto. Nadie aquí está dirigiendo más que a otra persona o ordenando cómo se van a hacer las cosas de una manera dura, rígida, fuerte, ¿no? Cada quien sabe lo que tiene que hacer y cada quien lo pone por un bien común. Okay, what else do we need to shoot for this weekend? The theater, and I would love to have some streets, maybe. It's a good idea. We have Yes. some shot of the city. We can use it. And no more interviews for now. Yeah. Okay. Did you see the logo at the bank? Where? Yes, I saw. Where? At the theater, the logo from the bank. You didn't saw it. No. It's in the theater. I think they're working together. I saw. You saw it. Yeah. No. I think we should stop, maybe, or change, or look for something else. Find But why? We can just cover it. Yes, of course. Cover? No, covering Coprire. it. No, it's not about covering it. Why not? Why not? Because it will be manipulation. Why? I mean, what's the problem? Why? Where's the problem? This is You the worst can cover bank. that and This is this the is- worst bank of all. You know, it's Gaddafi's bank, the one with the most biggest industry of guns of all Yeah, the but world. Yes. But the thing is, you have to remember, if you cannot really avoid to be not in the system. We have to find a solution to Yeah, but fight not in- against the system inside. Right. And the No, message no, is because still we is don't the have- important thing that we fight for That others. is what, I think what we they can want, go on to anyway. control the two parts, to control what people say in cultural way and to control what happened in wars and
I think they are partly because the theater is going to close, so they ask for money and the bank give to them. They needed some help and the Anyway. bank Ma non è un helped problema di them. coprire No, but the Theater teatro. Con le banche non ci vuole avere nulla a che fare. and bank have a relation and Maybe they are I partnership. went- Maybe I need to think the Maybe about just a sponsor, sponsor. yeah, just a yeah, but sponsor. I It's don't not want, any and I think problem. any of us Come want to on, get we involved. have the money from the bank also. Okay. What? Okay. Yes. This was the last solution that I found it. What you didn't tell us before? Really? Why to tell you? Why? Did you ask some? I didn't have to ask Anna, you. do you need You some need to help tell or- us where you or- getting the money from. It's not saying now we're working for them. No, We're we don't saving their work for- theater. We're working for them. No, we are we their don't slaves, work their for the horse. bank, any What the bank. hell? Cut We down. cannot work with Cut them. down. We cannot get the money from the killers. We are like sponsoring They war. are not killers. Yes, they are killers, and Todo we se cannot. gesta primeramente en lo más próximo. Primeramente es el pueblo o la ciudad donde vives y mantenerse comunicado. Esto tiene que ser un movimiento realmente global. O sea, la intención del movimiento Occupy es global, de internacionalizarlos, de que en más ciudades, en los países que faltan, porque faltan algunos en las ciudades que faltan, que haya gente que se levante, porque esto realmente esta opresión está en todo el mundo. La gente que tiene el dinero es el 1% de la población mundial. La gente que manipula, que tiene las televisiones, que tiene los periódicos, que imponen sus leyes, es solo el 1%. Entonces esto se tiene que diversificar. Y sí, claro, empiezas con tu comunidad, pero a la vez te vas comunicando. Y nosotros estamos en contacto, hemos estado en contacto con gente de diferentes partes del mundo, en América, en Europa y en partes de Asia. Y estamos conectados en una red en la que intercambiamos las noticias, intercambiamos las minutas del día, intercambiamos los sucesos que hacen, los tipos de represiones, para que ellos los difundan en su país, porque muchas veces hay desaparecidos y en las noticias no aparece, y en los medios locales está muy censurado. Entonces, si lo diversificamos, es como un escudo para nosotros, un arma blanca para nosotros, que podemos decir, nos está pasando esto, y si aquí la gente no se entera o tiene miedo de enterarse, en otras partes del mundo nos escuchan. Se te hai una pistola, Sì. arriva un fascista e anche lui ha la pistola e te la punta alla testa, te che fai? Oddio. Perché dovrebbe puntare una pistola alla testa? Hai paura di parlare di queste cose? No, ma perché dovrebbe puntarmi una pistola alla testa? Perché è un estremista di destra e ti punta una pistola, te che sei un pacifista di sinistra. Già che sei un pacifista e vado a girare la pistola mi fa... Vabbè, ce l'hai. Non è questo il punto. Rispondi. Beh, cosa faccio? Boh, non saprei. Dipende. Pensa Se avessi la certezza matematica che mi stesse per sparare, sparerei per primo, penso sia alquanto ovvio. Che frase è? È una frase ipocrita. Come fai ad avere la certezza matematica? È un fascista con la che ti punta la pistola. È possibile che ti... Sto semplicemente analizzando la scena e ti sto dicendo che se avessi la certezza che lui mi stesse per sparare, allora sparerei per primo. Sì, In un mondo reale, dove appunto, come dici te, non posso avere certezza, non saprei cosa fare. Ovvero, non sapendolo, probabilmente non sparerei. Quindi... Perché sei un ipocrita. Okay. Perché parli sempre di estremismo? E questa... We were waiting for you. What happened? Non essendoci mai trovato, non saprei come reagirei. Dovrei trovarmici nel mezzo. I didn't tell you about this. Perché non ci Ti pensi dico, mai. così non è proprio uguale al fatto di esserci dentro. Appunto. It's all about the gas, right? No che non ci penso, non penso nemmeno di andare a girare una pistola. But I tell you, I will find a solution. Forse sarei così ingenuo da non sparare. And I have one right Un now. mondo di merda come questo, va bene? There is a group depending on you. Io resto dal mio punto di vista che uno non andrei a girare con la pistola e due comunque non penso proprio sarei in grado di sparare a qualcuno. Te resti sempre del tuo punto di vista. Tanto non è che c'è tanti problemi, no? Stai bene, no? Stai bene così? Anche questi problemi fra amici che sono venuti fuori, perché i problemi tra amici penso siano quelli o tra le persone vicine, quelli o con me stesso, in cui io posso agire di più senza dovermi confrontare e quindi
perché un altro problema è la paura, quindi la paura della repressione, la paura che la polizia mi picchi, la paura che la polizia mi ammazzi, la paura alle manifestazioni, che appunto ci sia questa repressione. E questa è quella fisica e anche psicologica, però c'è poi una cosa diversa dalla paura, però a volte lì, non so come si dice, ora non mi viene la parola, però quando comunque vedi che certe dinamiche della società si ripropongono anche tra te e le persone che vogliono cambiare questa società, e allora lì diventa più difficile, perché lì sì c'è la società, però in realtà ci sei te con queste persone che puoi decidere di fare diversamente, puoi decidere di non metterti obblighi, puoi decidere di non metterti regole, ma la regola di autocoscienza, autodeterminazione di te stesso, questa sarebbe la regola, quindi di non sopraffare l'altro, eccetera, che non è facile, però penso che questa sia la vera sfida, in un certo senso, anche se sfida forse non è la parola giusta, però sia questo il vero fulcro o perlomeno di quello che sto pensando ora. Stand up so I can embrace you. Not now, not now. And may I know where His Highness spent the night? In a ditch. In a ditch? Where? Over there. They started. But there are like 10 people inside. Really? Yes, and they said that usually it's full. We cannot film without. Hai ragione. Le subes la ganancia. ¿Para qué? Si no hay nadie. We cannot save a theater with no people. Wait, Sergio, you can just record the scene instead of the audience. There's no sense, there are only 3 guys inside, que se vaya todo a la verga. Primero lo del baño, luego esto, está todo vacío. Sergio, calm down. Calm down and fuck this fucking shit. Sergio, don't go away. Sergio. Nosotros lo hacemos, chicos. What is this? You came here to bother. You better go home. Vámonos. No voy a filmar esto. Vámonos, vámonos. Sergio. ¿Qué tenemos? Nada. No, ¿cómo nada? Sí que hay. A ver qué pusiste. Entrevista, calle, entrevista, fábrica, entrevista. Nada más. Ni teatro, ni problemas del capitalismo, ni nazis, ni nada. Pues con esto que hay tenemos que encontrar la manera de hacer algo que quede más o menos decente. 45. Amo trabajar en las fábricas, es el sueño de mi vida. Ojalá y mis hijos pudieran trabajar igual. Siguiente entrevista. El capitalismo es el sueño. Ya lo sé, Sergio, ya lo sé. Yo tampoco esperaba encontrarme esto. ¿Y? Pues Piensa. que ahora es que si no hacemos algo nos van a joder. Pues piensa. Es muy variada. Somos amigos y la mayoría hemos compartido momentos personales, además de momentos profesionales, y creo que esto nos va a ayudar a tratar de separar o de ser muy inteligentes a la hora de juntar estos dos ámbitos de nuestra vida. No es fácil trabajar con amigos, sobre todo cuando se tiene una idea muy clara de un mundo y esa idea es diferente a cómo es el mundo, y se tiene pasión, se tiene ilusión y utopía de cambiar las cosas, y saber enfrentar eso tanto individual como colectivamente, pues también es algo que no nos habíamos planteado ni habíamos vislumbrado, y ahora que se presenta el caso, pues creo que va a ser cosa de cada uno demostrar de qué manera puede comprender la situación y salvar este obstáculo que nos hemos encontrado. Yo espero que todos lo consigamos y que sigamos trabajando juntos, porque antes que nada está la relación interpersonal.
Dell'acqua fredda, calda, fredda, schiuma, morbida, soffice, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve.